Hi, Chef Darren. Ano yan? Nilaga? Nilagang mais. Sabi kong mga idol. Tokot baboy yan. Uy, palisin mo yung uso dyan. Siyempre, kasali, kumpare. Bakit ang ano pa ba ang bala ko? Ang alin? Ba yan? Tatakot ako sa'yo eh. Mahirap gago. Ang liit kasi ng kutsilyo eh. Daming ngongon to yun. Dito to. Ilang Doon hiram ka na lang doon. Ilang mga pinlato kung ano? Pinlato sa laro. Doon o kay ano? Ano yung lighter, bilis? Kung hindi sa akin, nakadam yan. Kasi dito. May malakas pala. Ano, wala pa yung lighter. Ano, nawala na. Mag-lighter ka dyan, ano? Doon kay nanay doon dali sali. Nandyan? Yan na, magagala ko yung lighter eh. Hinala ko niya. Sabi mo kay nanay dali. Hindi mo, kato kay nanay. Take me, choy choy. Di tinanggal yung ano, plastic. Okay lang. Dali na. Dali mo doon. Maya! Ay, kantan. Taan nyo na, kantaan nyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tan taran tan tan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Choy Choy, blow the candle. Ilan taon? Biyok ko. Yay! Iwala eh. Ayaw mo iwala. Daming mais ah. Kuha na ko. Nilagang mais lang kasi doon. Ayun lang. Daming asin oh. Ay, ayan. Tapos wala naman to laman. Ano to? Ano yan? Manok. Ito. Tokot baboy. Ayan, meron pa. Oh. Ayun si Papa. Oh. Happy birthday. Choy. Happy birthday, Choy. Papakatay na. Joy? Wala ka tayo na. Choy, happy birthday. May lighter ka niya, pre. Ayun na sila. Ayun, posporo doon, oh. Posporo doon. Choy, happy birthday. Kaya happy birthday.com.